Ari ko subong sa Purok Nipa. Pakita ko sa inyo ang akong project sa sining 2024, the month of January. Ang sapil, naging butangan ko sang tiles, kaging papintahan ko para sa Purok Nipa Fiesta. May ara programa nga feeding program nga nakaambit kintanan ang mga nagsililimba. May ara ko 8 ka solar nga gibutang ko days ko nga portion sa left side bilang 3 sa bugtong lubig, 5 naman ka solar diri sa Purok Nipa sa right side, bilang 8 ka solar ang ako naman na-install para sa masanag ang ila panglakaton kung gabi. Kay kung sa tion sang kagabihon, portigid sa kadulong sang ilang alagyan. Sa una sa drive, salamat kami kay Mayor Javier Benitez, Vice Mayor Jambi Bantog, City Admin Lindo de Castro, Tayo Konsyal Herme Milan, Kapitan Rolando Milan sa paghatag sang solar sa amon alagyan. Madamo gid salamat. Madamo gid nga salamat Mayor Javi Benitez, Vice Mayor Janby Bantog, City Admin Lendol de Castro, kag Konsihal Honorable Hermi Milan, Barangay Captain Rolando Milan. Nagapasalamat gid kami sa 5 ka solar lights nga ginhatag ninyo diri sa Purok Nipa. Naghatag sing kahatanag amon diri nga dalan. Gani ang pag-request nila sa akon nga mga isla solar. Ansiran ko man ang ilang gin-request sa akon. Nagpasalamat man ako ang pinalanggaon na Mayor. Very active, very energetic. Thank you, Mayor. Opod sa amon man nga maalwan man nga Vice Mayor, si Honorable Junbi Bantog, ang aton nga City Administrator, si Attorney Doy de Castro. Salamat gid sa inyo nga pagsuporta man sa akon. Kay kung wala kamo nga tatlo, wala gid ni mahimo ang akon nga panglakaton, paambit ko man sa pumuluyo sang Victorias. Madamo gid nga salamat. Ang solar magahatag sang masanag nga buwas damlag sang syudad sang Victorias.